Ay, title ng games, Dendrina Remake. Di naman nakatakot, sabi mo. Sige, sige. Extreme ba? Extreme? Sige. Hard tayo. Yan! Nice one! Ano nangyari dito? Bakit palaglag, pre? Comedy ba to? Comedy. Sige, sige, sige. Comedy to, Pag ano nangyari? Ka-dark sa comedy. Comedy to, pre. Okay. Gagi. Okay, may zoom ba to? May zoom ba? May naglalakad, pre. Wala bang flashlight? Or anything na... Hard to... Ay, hindi. Ano to? Extreme, extreme. Okay, alam ko na magbukas. Lo! Ayan. Mouse wheel to turn on the flashlighter. Na, ayun na ma-on, pre. Ay! Wala pa, pre. Ano yun? Ewan ko. Gusto ko yung mga madilim man. Ang higit... Nice one. Ayan, binuksan na naman ako, pre. Very good. Hello? Ayo. Huh? Huwag yun, nag-off ng lighter, Don't look away, look away, look away, look away. Look away. Okay. Bahala ka na dyan. Andito siya. Dragon Joy! Patay, guys. Meron lang bawang tactics, guys. Patras. Huh? Patras ka lang, pre. Yan, effective, di ba? Ay! Ay! Huh? Collect all books. Ay! Patado! Puro jumpscare to! Bakit puro jumpscare? Puro jump... Andiyan siya, pre. Andiyan siya, pre. Okay, takbo. Takbo. Bahala na si Batman. Ay! Shumaraji! Huh? Okay, wala siya. Ano pinapatay niya, pre? Kaki ka. Di pa nagsisimula. Puro na ano, men. Bruh. Puta mo. Try ko dapat di mag-ingay, pre. Kailangan natin di mag-ingay, pre, okay? Kailangan di tayo sisigaw. Okay, challenge to, pre. Basic, basic. Ang pangit lang, walang hint. Di ko alam saan nakalaking libro, pre. Ay! Kukunin ba siguro yung painting, pre? Ayun, oh. Ayan, bakit namatay? Close siguro, pre. I-close mo yan. Close mo. Close mo nga ni. Ayun siya, pre. Ay, ito susi. Ina, dito na pala. Okay, the big. Ay. Dapat may tactic na tayo, pre. Okay? Dapat sa ilaw lang tayo, pre.
Yan, nice one. May susi na tayo. Babalik na ako. Yan, nice one. Ayoko na dito. Andiyan na naman siya, okay. Nice one. Hoy. Mamma mia! Okay, nice one. Kalmado na. Nice one. Nice one. Bakit kasi nakuha yung libro, oh? Dapat libro kasi, eh. Uy, nabukas na pala, oh. Wala na siya, wala na. Libro lang, libro. Bruh. Yeah, nice one. Kalmado na, pre. Ay, pinatay na naman, oh. Uy! Ah! Okay, next episode. Puding na naman. Abangan natin. Bruh. Look away! Nice one! Ano ba yan, Bray? Eh, yung susi, pre. Susi. Yan ang pinapatay mo kasi! Huwag mong patayin! Pinapatay yung lighter ko, eh. Nice! Ayaw ko ibigay mo. Ah! Uy, bakit natumba par? Lo. Gumagalaw pa, oh. Pangis. Di ba yun on? Baka yun yung lever para may ilaw. Why? Bot man! Wow! Nay nasunog! Wow! What? Huh? Ay! Gago! Kapuy siya! Pudaning dulaan nyo, eh. Ay, may susi. Lo, At ano y- Reina A. kilala mo papala ako. Ano to? Anong gimmick na naman to? Pre. Slendrina remake. Lo, nawala. Ay, gagi! Alo. Look away. Look away. Put. Yan, tama na. Ay, gago ka. Okay, isang kandila na lang, guys. Isang kandila na lang, pre. Sa tingin ko, ito talaga, eh. Ito talaga yun, pre. Baka mali. Dami ng jumpscare na nangyayari. Sa tingin ko, eto para buksan to. Oh, eto pala mali. Yun. Tama nga ako. Isang kandila na lang. Tapos ang boxing. Teddy bear na lang kailangan. Teddy bear. Ano nga yun kanina? Parang nakita ko kasi kanina, pre. Ay, eto! Eh, paano to kukunin? Parang di yan. Iba yan hahaha. Iba ba? Ay!
Okay na. Okay na. Huwag namang jump scared. Okay na. Huwag ko na, pre. Okay na. Ito na. Parang tapos na, pre. Oo nga, yung pinto. Hinahanap ko eh. Wait. Dito ata yun. Ito. Gago ka. May pahabol pang kunyemas ka. Tapos ko din, pre. Yan, guys. Yan ang Slendrina remake. Hindi na naman siya nakakatakot, guys. Isa na namang game na hindi nakakatakot. Wala bang sobrang takot dyan? Like, parang basta nakakatakot? Salwax Natapos Marine. Kaya maraming salamat, guys. Subscribe na kayo, guys. Check nyo na yung YT ko. Let's go. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit.